Terima kasih kerana menghadiri meeting kita. Welcome to our meeting tonight. Malam ini kita akan cerita tentang pu'er teh, tentang Arabica Black Coffee dan juga 3-in-1 coffee. So today we are going to talk about Atomis pu'er teh, Atomis Arabica Black Coffee and Atomis 3-in-1 coffee. Pertama sekali tentang pu'er teh Atomi ya. Ramai orang mereka minum pu'er teh untuk mengurangkan lemak di dalam badan mereka. Tetapi banyak orang tahu pu'er teh dia ialah great quality yang paling bagus tetapi sangat mahal. Dan ramai orang minum ini untuk mengurangkan lemak dalam badan mereka. Tetapi pu'er teh Atomi bukan saja diambil daripada diambil daripada itu daun teh pu'er, tetapi dia ialah ekstrak pu'er teh. Meaning to say the Atomis pu'er teh is not taken directly from the leaves of the pu'er, where they just maybe pluck it and then they sun it. Then after that, they grind into powder. But Atomis pu'er teh is actually an extract of the pu'er teh, of the original pu'er teh. Oleh itu, satu paket pu'er teh Atomi dia mengandungi 34 cawan gallic acid yang terdapat di dalam pu'er teh yang original. So, kalau kita minum satu pack ialah cukup bersamaan dengan 34 cawan pu'er teh yang biasa. So, kalau kita minum 34 cawan pu'er teh untuk dapat efek satu paket macam ini, kita akan mendapat terlalu banyak kafein di dalam badan kita. Tetapi satu paket saja sudah cukup. One packet of Atomis pu'er teh is equivalent to 34 cups of gallic acid that is found in the original pu'er teh. So if we were to drink 34 cups of pu'er teh, then we can get the effect of one packet of Atomis pu'er teh. But it will be too much caffeine into our body. Oleh itu, lebih bagus kalau kita minum satu paket pu'er teh. Dan keistimewaan pu'er teh Atomi ialah selain daripada mengurangkan berat badan, dia juga boleh menyingkirkan logam berat daripada air minuman kita. So seperti di Indonesia, mereka sudah buat eksperimen di mana mereka uji itu air dan mereka dapati itu air di situ mengandungi logam berat yang sangat tinggi. Tetapi selepas pu'er teh dimasukkan ke dalam air minuman mereka, itu logam berat sudah tiada lagi. So one of the functions of pu'er teh Atomi is actually to remove heavy metal from the water that we drink. They tested this out by experimenting it on the water in Indonesia, because they found out that the water in Indonesia has very high heavy metal. But after adding the pu'er teh into it, they found that the heavy metal was gone. Dan juga keistimewaan pu'er teh Atomi ialah dia mengandungi kafein rendah. Kebanyakan orang kalau dia minum Cina teh waktu pagi pun, waktu malam susah nak tidur. Tetapi pu'er teh Atomi kafeinnya rendah. Oleh itu kalau kita minum lewat sikit pun tak mengapa, kita masih boleh tidur. Kecuali mereka yang sangat sensitif kepada kafein, dan boleh minum awal sedikit lah. Tetapi dia tidak akan memberi kita seperti pu'er teh yang biasa, kafeinnya lebih banyak di dalam kandungannya. Dan juga Atomis pu'er teh it is low in caffeine. That's why those people who have problem sleeping after drinking Chinese tea or what, so if they drink pu'er teh, Atomis pu'er teh, they have no problem in sleeping. And keistimewaan pu'er teh Atomi ialah dia boleh larut di dalam air suhu biasa. Kebanyakan kali kalau kita nak minum teh, kita kena bidik air panas untuk aktifkan itu daun teh.
Tetapi keistimewaan Puerty Atomy, katakan kalau kita pergi camping ke atau kita pergi outstation ke, kita nak minum air, kita ingin katakan kalau kita makan makanan yang berminyak ke, goreng-goreng ke, kita boleh tambah ke dalam kita punya air mineral, kita goncang saja, kita sudah boleh minum. So the unique thing about Atomy's Puerty, you don't need hot water to activate the Puerty. You just pour it into your drinking water, you shake it, and you can drink it on the go. And let's say if you were to eat a very heavy meal, you eat things which are very oily, very starchy, you take the Puerty, it will help to remove the fats from the body. So kalau kita ingin makan goreng-goreng, makanan yang berkarbohidrat tinggi, tetapi lepas tu kita rasa bersalah, ya, kerana kita rasa saya akan jadi gemuk lepas ini, so you minum Puerty, dia akan singkirkan itu lemak di dalam kita punya badan. So ini ialah ciri-ciri Puerty Atomy. The other one is Arabica Coffee 3-in-1. Kopi Arabica Atomy dibuat 100% daripada biji kopi Brazil. Bukan macam setengah kopi 3-in-1, mereka sudah campur dengan bahan-bahan yang lain. So that's why kadang-kalanya kita boleh rasa dia punya rasa pun aneh, atau lepas kita minum kita rasa macam kita punya perut satu macam, atau kita punya jantung akan berdenyut. Itu pun kerana kopi itu dia mengandungi kafein yang sangat tinggi. Kopi yang kita biasa beli di luar yang lebih murah datang daripada jenis Robusta. Manakala kopi grade yang paling bagus ialah jenis Arabica. Oleh itu Atomy motonya ialah absolute quality, absolute price. Oleh itu kopi yang dia pilih pun ialah grade yang paling bagus. Dan kopi Arabica ini dia ditanam di kawasan pergunungan yang tinggi. Dan proses untuk menuainya mereka petik dengan tangan. Oleh itu kopi ini mereka boleh singkirkan semua kotoran. Manakala Robusta, kopi yang biasa, mereka dituai dengan mesin-mesin. So semasa memproses itu kopi mungkin ada daun-daun, ranting-ranting, sisa-sisa kotoran yang termasuk di dalam kopi itu. Oleh itu, that's why kita dapati Arabica pun hasilnya lebih kecil. Oleh itu sebenarnya Arabica dia lebih mahal daripada Robusta. Dan juga Robusta, kopi Arabica dia mempunyai kadar kafeinnya ialah rendah. Oleh itu kopi Atomy 3-in-1 kafeinnya ialah rendah. Walaupun biasanya kalau kita minum kopi di mana kafeinnya rendah, dia punya bau kopi, dia punya rasa pun sudah macam tawar sikit, dan dia punya bau pun macam tidak begitu harum. Tetapi walaupun kopi Atomy dia kafein rendah, tetapi kalau kita minum dia sangat harum, sangat wangi. Dan juga kopi Atomy dia disusun menurut begini. Dia disusun seperti ini. Boleh tengok dia disusun ikut kopi, susu dan gula. So katakan mereka yang ada kencing manis atau takut dapat kencing manis, kalau kita pegang macam ini, hanya kopi dan susu yang akan keluar. Katakan kalau kita pegang begini, hanya 1 cube gula yang akan keluar. Walaupun kita guna 3 cube gula, dia bukan kata sangat begitu manis. Manisannya okey. Dan juga susu yang mereka guna ialah susu casein semula jadi, yang tiada laktos, tiada lemak susu di dalamnya. Oleh itu mereka yang ada asam lambung, ada gastrik, lepas mereka minum dia rasa selesa. Kalau dibandingkan dengan kopi yang biasa, kalau lepas mereka yang ada gastrik, ada asam lambung, mereka rasa tidak selesa di perut mereka. Tetapi kita ada member-member
yang setelah minum kopi 3-in-1 Atomy, walaupun mereka ada asam lambung, ada gastrik, mereka rasa sangat selesa. Dan juga kerana dia mengandungi kafein rendah, so walaupun kita minum waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, malam, kita masih boleh tidur. The points about this Arabica coffee is that Arabica coffee, it's a better grade of coffee compared to the normal coffee that we buy. It's called Robusta. Robusta coffee is cheaper because it can be found in abundance, and also it is harvested in lower altitude. And whereas Atomy's Arabica coffee, it is grown in a higher altitude, and it is more difficult to harvest it. And Atomy's Arabica coffee is harvested with the hands. So as they pluck with the hands, they can eliminate it's easier for them to eliminate all the dirt and all the unnecessary residue, whereas like the Robusta is harvested by the machine. So as a result of that, at times the leaves, the branches, and some other foreign things will go into it. So that's why if we talk about the harvest of Arabica coffee, the harvest is actually less, but the quality is very good, and caffeine is low. Very seldom we can find coffee with low caffeine, and even if we do find coffee with low caffeine, we'll find that the aroma is gone, or the taste is not as you can't taste the real taste of coffee compared to the ones which have higher caffeine. But the thing is that when they drink coffee with higher caffeine, some who have gastric, they have problems with it, or some who have a heart problem, they'll feel that their heart is beating very fast. But Atomy's coffee, if you were to drink it, it won't cause any problems with heart palpitation, or even if you have gastric, you drink it, you feel okay with it. We have members who have taken it and they find that it's very good. And the unique thing about Atomy's coffee is that it is arranged according to coffee, milk, and sugar. And the sugar here, you see there are 3 cubes here. You can control the sugar that you want to take from this coffee. So if you were to press like that, you will only have coffee and milk coming out. So if you don't want it to be so sweet, you can control the sugar. And then for some people, they can go according to how many cubes of sugar they want. So kebaikan kopi Atomy 3-in-1 ialah kerana dia disusun mengikut kopi, susu, dan gula. Untuk mereka yang ada kencing manis ke atau takut ada kencing manis, mereka boleh kawal itu kandungan gula. Manakala kebanyakan kopi 3-in-1, mereka semua sudah campur bersama. Dan kebanyakan kali kalau kita betul-betul cek kopi 3-in-1 sebenarnya dia sangat-sangat manis. Tetapi mereka sudah campur dengan kita tak tahu apa yang ada di dalamnya. Oleh itu kita rasa dia punya kopi rasa okey, ngam-ngam saja, tetapi sebenarnya kandungan gulanya sangat tinggi. So untuk mereka yang ada kencing manis, mereka tak dapat asingkan itu kopi daripada itu gula. Manakala Atomy punya mereka boleh. Dan juga keistimewaan kopi Atomy ialah kita tak perlu katakan kalau kita nak pergi berkelah, kita pergi outstation, kita nak minum kopi tetapi tidak ada air panas. Kita boleh guna air mineral biasa, kita campurkan ke dalam air mineral biasa, kita goncang, kita sudah boleh minum. Katakan kalau kita nak minum kopi sejuk, kita guna air sejuk di dalamnya, kita tuang ke dalamnya, kita goncang, kita sudah boleh minum kopi sejuk. So for those who are on the go, so our coffee, you don't need to have hot water in it.
if you want to drink your cup of coffee, you can just use mineral water. You pour straight into it, you shake, and you can drink it. Even with cold water also. You shake, you drink it, it will dissolve. Maybe it'll take a little longer to dissolve, but it will definitely dissolve and you can drink your cold coffee. Kopi yang ketiga, kopi yang seterusnya ialah Arabica Black Coffee. So Arabica Black Coffee ini dia mengandungi biji kopi daripada Brazil dan Colombia. Dan grade kopi yang digunakan sebenarnya ialah grade yang sangat bagus, sangat harum. Setengah daripada kopi hitam juga kita boleh tengok, kita boleh nampak macam ada sisa-sisa putih di dalamnya. Kita tak tahu apa campuran mereka tambah ke dalamnya. Tetapi kopi Arabica Black Atomy dia 100% biji kopi saja. So that's why bila kita minum dia rasa sangat sedap dan baunya pun sangat harum. Untuk mereka yang pergi yang nak melansingkan badan mereka atau setengah mereka pergi workout di gym, so mereka rasa oh saya tak boleh minum kopi 3-in-1 kerana ada gula, ada susu, boleh kasih saya jadi gemuk. So boleh recommend mereka untuk minum ini. Kita ada beberapa member yang pergi workout di gym, mereka minum kopi Arabica Atomy. Dan juga kopi ini juga kafein rendah. So oleh itu kalau kita minum waktu pagi, waktu tengah hari, tak perlu takut malam tak boleh tidur. Dan ini juga boleh dicampur ke dalam air biasa, goncang saja kita sudah boleh minum. So this black Arabica coffee, it contains coffee beans from Brazil and Colombia, and the grade of coffee beans is of the best quality. And many black coffee, at times when we drink, we can see some white powder in it or something like that. But Atomy's one is pure, 100% coffee beans. And the black Arabica coffee is also low in caffeine. And you can also pour into your mineral water, you shake and you can drink. So ini ialah keistimewaan ketiga-tiga jenis minuman dari Atomy. Dan ketiga-tiganya juga boleh larut dalam air mineral. So ini ialah kelebihan, keistimewaan produk Atomy. So cubalah, dan juga harganya untuk ini kan kopi Arabica 3-in-1 dia mengandungi dua saiz. Satu saiz ialah dia mengandungi 200 paket. So harga untuk 200 paket ialah RM140. Tetapi bila kita bahagikan setiap paket hanya 70 sen saja. Manakala kotak yang mengandungi 50 paket harganya RM42. Setiap paket kita hanya bayar 84 sen. Masih jauh lebih murah daripada kopi 3-in-1 jimat dan juga kopi hitam Atomy dalam satu kotak dia mengandungi 80 paket dan harganya ialah RM58. Setiap paket ialah 73 sen. So berbaloi, dan lagi pun bila kita beli kopi Atomy, kita pun boleh dapat PV. So itu PV kita kumpul-kumpul satu hari boleh dapat cashback. Yeah, I don't know how much the prices in Korea, but by the time we divide out, the price is actually very, very reasonable. And the good thing is that when you buy the coffee, you can also get PV. The PV eventually will entitle you to get cashback. So that's the good thing about being a member of Atomy. So ini saja dari saya hari ini. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Any question?
Saya ada soalan, Pak. Itu full teh kan? Sehari berapa kali boleh minum, Mak? Oh, satu paket, dua paket pun boleh. Saya dengar mereka yang ingin kuruskan badan mereka, nak cepat kuruskan badan mereka, satu hari dua paket. Esther is asking for those who want to slim down, how many packets a day? Yeah, because I heard those who want to slim down, they can drink 2 packets a day to see faster results. Yeah, usually one sachet a day also have effect for diet. But if you drink 3 packets a day, then more fasting. So kalau minum 3 paket lagi cepat nampak kesan. Tetapi ini puerte ya, kerana dia perlahan-lahan dia dapat cairkan kita punya lemak dalam badan. So kita jangan hari pertama kita minum, hari kedua minum, hari ketiga kita berhenti, keempat minum. So kita kena teruskan konsisten untuk betul-betul nampak kesan. Tentu ada kesan. Kalau kita minum satu kotak, lepas minum satu kotak, tentu boleh nampak kesannya. Okay, if no more questions, we can finish. Okay, thank Thank you. you. Ya, okay, terima kasih semua. Bye-bye. Thank you. Okay, Bye. bye.